Okay, battle for a slot for a championship. Ang mudaw gani maoy mudua para sa championship round. Team Kalunasan versus Team Pardo. Team Pardo, Elmer, Ridin o si Kulapo kontra sa Team Kalunasan si Clark, Jobert o si The Black Mamba Ruiz. Game 1. Atong scoring ani, dili ni ordinaryo atong scoring Ang scoring na to ani, rally atong scoring. Point 1-0 na, 1-0. Wala ni side out. Service Ridin, tuara pungasi na sad. Kulapo, attacking the defense of Team Kalunasan. Point 2-0. Team Jobert versus Team Kulapo ni. Encuentro dire mga kabobards. Para sa slot sa championship. Ito na ball game 3-0 in favor of Team Pardo. Game 1. Battle for a slot for a championship. 2-1 na, 2-1 de. Atong score 2-1. Okay, back to the ball game. Ruiz lah, tuara. Ginubatay na duha ka team. Post. Pasok, Luningning. Igualis 2 na. 2-2 ang score. Servisyo, Mr. Explosive, Jobert Marcinas. Out ball. 3-2 na, 3-2. Servisyo Kulapo is the best. Jobert. Tara. Kuhang Clark. Out ball. Bola. Igualis 3 na, igualis 3. Servisyo Clark. Igualis 3 Ruiz. Perfect shot coming from Elmer. 4-3. Servisyo Elmer. Jobert. Rasik. Napulaw tulaw. Servisyo Ruiz. Ruiz again. 4-5. Para size. Ayay. Hala ka diha nasud. Wa ka banting dipinsa ni Clarkin. 1-5 ang score. Servisyo Ridin. Ayay, banto ka. Size City na, Size City. Outside 5. Servisyo Ridin. Out ball. Out nga blow. Bola sa Team Kalunasan. Mauna. Dorong ikuptan mo lang. Kini. Para City ni Allah. Bang, gilubog ba yun? Pikang Kuya Mimir. Answer by the Black Mamba. Out ball. 7-6. City size na, Kulapo. Ridin, firing. Kuha pa Clark. Imo Clarkin, kumbate. Kep, ayay! Manghari na. Mobre. Wala usa. Ayo na, katong usa. Igualis City. Wala mga bulboy. Nang layas na.
8 City, 8 City. Score. 8. Servisyo, Elmer. Hala ka niya. May kuha pa. Pamatay sunog. Tira ni Kuya Mimer. 9 City na. Two-point lead in favor of Team Pardo. Clark. Ay, drop shot. Ruiz. Inside. 8-9. 8-9. Imo lang babaw. Ako ani. Imo. Dali ina. 8-9 Servisyo Ruiz. Allah, sakto ra. Pak. Buto. Dapag yun. Gisansana na mga boards ni Jobert Balsinas. Elmer. Pak. Gilatos ma yung Mr. Explosive mga boards. Ang Team Pardo. Igualis 9 na mga boards. Servisyo. Nakatok mo si Ruiz. Lipat ko lang po. Gis 9 na. Gis 9. Servisyo Ruiz. Clark again. Bang. Lah mga birds. Ruiz. Atay ko lang po mga birds. Lah, kaniya. Binagrakay na sakto. Out yung Clarkin. Championship game na ha. So, Ruby's team, Joel, GC Gualis na. Ready, and Ila. Race to 15 eh. Bolhot at Burot. Kuha. Out ball. On si Gis. Ako tagag chance ang mga lalaki mga pahuway ay mapabis nila yung game. On si Gis na. Kini para 12. Clark. Pak. Tay. Mga birds. Short ang tira mga birds ni Ridin. Bola. On si Iguales. Kinsa kay makaangko na ni o lingkuranan para sa championship. Team kuan baka, Team Kalunasan o Team Pardo. Lah, kaniya Jobert. Igo aray. Igo naday. 12, 11. In favor of Elmer. Kalunasan. Ay, inside. 12 iguales. Dosi iguales. Kulapo firing answered by Mr. Explosive Jobert Balsinas. Drop shot. Kabantay silang tanan. Sa tira ni Kuya Mimir. 13-12 na. 13-12. Game 1 pa ta. 14-12. La kaniha. Ridin firing. Black Mamba. Out ball. 14-12. Last one, last 14-12 na. Para daw ang team Kulapo, Ridin og ni Elmer. Para daw si Gimuan. Agay, bukya ang tira ni Clark. Midaog sa Gimuan ang team Pardo kontra sa team Kalunasan. Daog